Bon, donc nous allons voir l'exercice numéro 5 dans la fiche TD. Donc, on a l'exercice, on a l'énoncé, on a la formule topologique de Limonen et on a la formule topologique de Limonen. La première question, combien de stéréoisomères présente la molécule de Limonen? Les représenter en représentation de Kram en spécifiant la configuration absolue des carbones asymétriques. Justifiez votre réponse. Exo 5 dans la fiche TD. Donc on va publier comme l'exercice, ok, l'énoncé, on peut publier l'énoncé. Donc il y a la structure de Limonen. Attendez, une structure plane, topologique plane. Maintenant, on a une liaison en avant, en arrière. On a une double liaison dans le cycle. On a un méthyle en position par. On dit par, on dit en position 4, 1, 4. Bon, quel est le nombre de stéréoisomères? Bon, le nombre de stéréoisomères. D'habitude, pour calculer un nombre de stéréoisomères, on dit 2 puissance n, le cas des carbones asymétriques, ou 2 puissance m, le cas des doubles liaisons. Ok? Qui qu'on a une molécule, c'est la molécule. راح نشوف باش نحسب النومبر دو ستيريوزومير قد يكونوا دي ستيريوزومير جيومتريك ما نحكي على زاد او في لو كا تاع لي دوبليزون ولا نحكي على ستيريوزومير اوبتيك في لو كا تاع لي كاربون اسيمتريك. نبدا بلي كاربون اسيمتريك. اسكو هاد لا موليكول فيها دي كاربون اسيمتريك؟ حوس على لي كاربون. هذا سي اش 3 هنا اون دوبليزون اس بي 2 ماشي كاربون اسيمتريك. هنا سي اش 2 هنا سي اش 2 هنا دوبليزون اس بي 2 ماشي كاربون اسيمتريك. هنا CH2 ماشي كربون اسيمتريك. هذا شوف مع ملي مع هذا لو سبستيتيون مع هذا لو سبستيتيون ولي مع هذا لو سبستيتيون. اسكو هذا لو سبستيتيون راه ايدونتيك مع هذا؟ نو. هنا كاين دوبليزون. هنا شا كاين هذا الكربون اللي مع CH2 CH2 سي. هذا مع ملي مع CH2 CH. دونك سي با الميم سبستيتيون. وهنا اللي مع هذا دونك هذا سي ان كربون اسيمتريك. كربون اسيمتريك نعاود لي مع CH2 CH. هذا اللي مع مثلا CH2 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 ماشي هو CH. دونك سي با ميم سبستيتيون. نزيد نكمل من هذا. اسكو سي ان كربون اسيمتريك؟ نو. علاه دوبليزون اس بي 2 كربون اس بي 2 ماشي كربون اسيمتريك. هنا تاين دوبليزون اس بي 2 هنا CH3. دونك عندي ان سول كربون اسيمتريك. كي نحكي دوبليزون اسكو لي دوبليزون هذه دي كونفيغاسيون زاد او كي تكون دوبليزون داخل السيكل شا قلت لنا ما نحكو ني زاد ني او داخل السيكل ما عندكش زاد او صحيح. وهنا برا السيكل هاد لا دوبليزون اسكو عندها زاد او؟ هادي راهي في البوتشان عندها دو سبستيتيون ايدونتيك في الميم اتوم دو كربون ني زاد ني او. اوكي صحيح. معناتها ما عندناش دي دوبليزون دو كونفيغاسيون زاد او، ما عندناش دي بوسيبيليتي زاد او. بقى لي الكربون اسيمتريك. هاد الكربون اسيمتريك قد يكون ار و اس. معناتها لو نومبر دو ستيريو ايزومير. انا نحكي لكم على واحد لا ريغل جينيرال نومبر دو ستيريو ايزومير. هذه نتا تخدموا بها كي يكونوا عندنا دي دوبل ليزون ويكونوا عندنا دي كربون اسيمتريك. لو نومبر دو ستيريو ايزومير يكالكولي بهذه لا لوا 2 بويسونس ان بلس ام. هنا ان تقول نومبر دو دوبل ليزون سي سي بيان سور. وخاصش هاد لا دوبليزون تكون دو كونفيغاسيون اللي تنجم تدي كونفيغاسيون زاد و او. معناتها ماشي كاع لي دوبليزون نجم نحكي عليهم غير لي دوبليزون اللي يكون عندهم زاد او. كيما هنا ان شحال ان في هاد لو كا تاع لا مولكول ان ايكال زيرو باسكو هادي ما تنجمش تدي زاد او هادي ما تنجمش تدي زاد او. خاص لي دوبليزون اللي نجمو يدو دي كونفيغاسيون زاد او. معناتها هنا ان في هاد لو كا ايكال زيرو والام نومبر دو كربون اسيمتريك. اوكي معناتها هنا في هذا لو كا ان ايكال زيرو دوبليزون اللي ما ينجموش يدو دي كونفيغوراسيون والان ايكال ان كربون اسيمتريك. لو نومبر دو ستيريو شكون هو 2 بويسونس 0 بلس 1 هو 2 ستيريو. شكون هم لي 2 ستيريو؟ لو كربون اسيمتريك يا ار يا اس. نحكو على اس اي ار. دونك
On a combien de stéréoisomères? Donc la molécule possède 2 stéréoisomères. Représenter en projection, en représentation de Cram, en spécifiant la configuration absolue des carbones asymétriques. Les deux carbones, représentation de Cram. La molécule en représentation de Cram, ou les deux stéréoisomères en représentation de Cram. Qui le Cram, le carbone asymétrique, les substituants de carbone asymétrique, voilà. On a deux substituants, ou là, deux racines qui sont dans le plan. Généralement, le cycle est le flux plan. Ou la chaîne latérale hors du plan. Maintenant, ce cycle est le plan. Ou les substituants hors du plan, j'ai dit, le H hors du plan. Ou on dirait en avant du plan. Ok? H en arrière. Ou le substituant qui m'a dit, le doublison CC, hors du plan. Ok? En avant du plan. Donc, c'est une première forme. La deuxième forme, il y a l'inantiomère, c'est une place miroir. Il y a qui connaît comme cycle où un des atomes de carbone, le cycle est asymétrique, mais d'habitude comme les liaisons, le cycle dans le plan de la feuille. Où je peux les traiter en avant, en arrière, on met les substituants. هنا تنعكس le substituant هذا يولي en arrière ou le H يولي en avant. OK? Donc بقات لي configuration. Donc la relation بيناتهم هادو sont des énantiomères. كيف عرفت بلي des énantiomères image non superposable. كيف عرفت بلي image non superposable la molécule فيها carbone asymétrique وما فيهاش un plan de symétrie. ما كاش une symétrie في هاد la molécule. هاي تبان. ما كانش un plan de symétrie. Donc معناتها la molécule elle est chirale. وهذا غادي يكون